sister. My Again. little sister. Again. Let's go. Ano, water element? Fire elemental ako. Pati yan, water. Hindi ko alam eh. Oh, pwede ka chucha. Hindi na magpinili. Papakita sa imo. Pakato sa tycoon, di ka ang kuhan pili. Taray ko magma. Kundi nature lala. Ay, rin na. Napakita na. I wanna be nature. Frick you, I'm nature. Charot. Bakit ko nag-join ako sa akin? Yeah, I would not like that. Hindi na, yadi lalakad nga ba tingali element. Para ka palapad. What's my element, boy? No, mapipili ka dito. Blue element ka kay parang ito. Sky! Yeah, pito silak siya. Sky elemental. I can fly. If I can. Yung makadaw. It could go wrong. My dad. Uy, dito din na. Bahan copyrighted ya tukar. Kana direkta sa tukar. Bahan copyrighted. Your thumb is too big. You can't even press anything. How dare you call me fat? Thumb. A big thumb. Uy, dito ba yan? Ability. Wait, how? Tap, tap, tari. I can fly soon. Sure. Araya kaninga. What could go wrong? A girl and a zombie. Kunti masabog ka ba? Boy, you don't know what do we do every time you're Do we do? Ate, do you know what we always do when you're making a video? Kanta. You'll say it's copyrighted, but yeah. What could go wrong? A girl and a zombie. I think I heard it, baby. Hala! Nakita ko sarili. Lumupad. I can fly. Jay, titahan ka. Boom, boom. Oh, Hi, kain yan. Ate, double jump ko. Pakala sa middle. Middle of the story. I think I heard it, baby. A girl and a zombie. I am the... May power. Yay. Ramo, double jump ulit ba? Killer has claimed the king of hill. Hello? Hill! Chuchay, didi. Nabot nga. Ako didi ang king. Ako di ang king. Oh, king. What about me? What about you? What about me and not you? Okay. What about you? What's my and ability? me? Ability. Where's your ability? Huh? Yay! I got my first ability. Boom! I got mine. What could go wrong? A girl and a zombie. I think I heard it, baby. Ano? I don't know. I just said it. Nature blade. Ito na. I got a nature! I got a nature sword. Ako, Chuchay, baka test ko lang. ako wide. Boom! Wide. Ayan, record kami. Ay, kapaka din na sa ako. One, likes. Look. Pasari mo latak sa akin. Ate, pasara. Okay. Wow! Ow. Do not birthday me! Ayaw! I'm just trying to survive. Ano ni malamar din mo ako. Ambot. Di ko kala man. Susugad. Ability 3. I'm warning you. Chuchay, pasari lang Yes. seed shot. Nakatikang ka na ba sa imkon? Kay ginatinder mo lang yung base. O yung tycoon. May nanganak wall. Tas, pwede na. Alo? What Yung chuchay niya, pasari mo na. Yan, long shot. Boom. Wow! Tagyak. Kato sa ako. Balay. Balay.
Nico was confused. Sino si Nico? How dare you not know Nico? Hi, name Si dipindot. Nicola. Yun na, ability 3. Daw. There. Wow, I like this ability too. I like to try. Wow, the best one. You imagine, he'll never know who shotted him. Ano? Yes. But can Susunto kong ko'y kapos na bakla ka, mawakay to, bitana ko. Yeah, ability to man Tip, rebirth after completing your tycoon to gain. Di ako pabasa, why? Tuginan. To gain buhay. Tugin help, ha? Wow, nilagay. Yutay, 1v1 delicate. Gamit sword, yun na nature sword, emo to hammer. Ini? Yes. Ini? Yes. Nga kanya nakapot nga gigamit ko to sa imo. Okay. I am here. Normal lang Nadi. damage. Ate normal lang sina damage. Ambot na rin ako. What ay gamit ay abilities. Kaya wala ko ibang ability. Yeah, let's fight to death. Mamamatay. Hoy! Tas game Hoy! 1. Na hindi ka lang kayo. Dakyaw. Yan, si Jojo man. Sige, may lala mga abilities. That's okay. Shoot. Oh my god, I forgot this one. Utan! Adtil, pati ako na damage. Utan! Kailangan ko ikaw! Help! A killer is following me. Ay, hala ka kaupay. Kung na-shot ko lang ko kung nalaro ka, ano? What did go wrong? Ay, pwede nga. Magkain bobo. Di ko alam. Mayroon na. Sinong bumok? Sugal nga. Mayroon ka na bobo. How dare you sala-sala me? How dare you sala-sala niya niya? Kikibon ko Na, sarili. ini. Oh, Game Pass. Meron daw lang. Game Pass. What could go wrong? Pwede ka mag-pass. Ito, Game Pass. Muna, sukan. What could go wrong? Ano ngaran Sky? Ako ngaran Jisheril. Ako tanong in nature, masik man ako ngaran killer. Kung nana to ability mo ito ngaran sa bobo. What could go wrong? Ako nature. Cartoon suga siya nga girl na nag-zombie nga cartoon siya sa YouTube. Adik talinga. Ano to? Kaliya. Muna. Yan. Wow, kaya panel palabon man naman niya. Maraming Storm Queen has... Ano, narilang na tawa, bulig. Ate, bulig. Come here, babae! Cloud. Babae! Boom! Ate, Sky Chuchay, kailan ko ikaw! Shoot! I am invincible! Yan, lagdag yung damage sa akin, be. Pepe! Ate, kaya nita bumalik. Return. Si Mama! Oh, I'm still alive. No! Ate, kaya nita bumalagan kay I got air shot. Sky up. Ano man, di mo ni attack sky ka. Useless ako, Sky. Useless ka man talaga. Oh, may anak. Ay, Sky Blast. Kaya ko. We, Oh. laksya ko. Nilangan ko na to. 1, 2. Hala. Sabala. Ate, taling. Lagdag yung damage sa akin, be. Blah. Babae, pakadi, chuchu. Blah. Ako, Sky Blast useless. Ipas, babae na taba. Ay, I got airborne. I got born in the air. Wala ka pindim. How dare you stun me, babae? Di ba ang Sky dito sa chicken? Tirainis ka, chuchay. Till Sky ak. Sky elementar. Oh, tira sa SMB. Storm! Sky! Storm! Sky Blast. Huli mo! Oh, shit. Yeah, deserve. Ate, kaya ko dumalagan. Deserve. Deserve. Wait, no, na ako mapatay. Do not kill it. I wanna kill it. Oh,
Oh, shit. Sorry. Hala, oh shit daw. Hala, what is it? Oh, biscuit. Meow, meow. No, no, meow, meow. Oh, biscuit. Help me with your biscuit. But, ay, nawaran na ito. Store na ulitan. Hala, wow. Di ka nahatag. At least may natara. Sila nga yung Sige lang kanya sa help, biscuit. Oh, biscuit. Help. Nakakatawa yun. What could go wrong in a girl? Hindi, gamitin ko na kan third blast. Close! Oh! Wow! Ate, karang mo makita. Yan, makadak. Come outside. Dirikat magbabattle. Pakita ko lang sa mo. We gonna be someday. Sa middle? Nga. Look today. Wow! I am healed. Wow, kulod. Ighilak. Okay. Ighil! Direct heal! Ate, ighil. Makato sa ako. Ano? Bobo. Pupoison ak. Sasari ak, di poison. Kaya, wow! Imagine kung ginhit mo, imo ko ano. Sarili. I must heal. Patay Sa na babaw imo. mo? Ang kala ko patay ka na. Sa babaw mo? Alam ka masaya Ano ang na. ngaran? Nature healing? May, wari ko basta itong ngaran. Wow, nice nature. I'm a sky. Tornado blast. Muhi ay katapit. I'm gonna name you James Tring. I'm gonna name you Fred. Fred? What's I'm gonna name you Fred. You mean Fred? I'm gonna name you Fred. I'm gonna name you Fridge. Fridge, huh? Yes, I'm gonna name him Fridge. Look at my pet. Look at my pet. Wow, how did you get that? How dare you say that thing? How dare you say I that didn't thing? say How it. dare you say that thing? Help! Ito mga mushrooms. I'm allergic to mushy. You deserve to be poisoned when from what you said. Ate, ayaw! How dare you? Sige, pabuhay yung kalay ko. Ayun lang pangaran ni Ting. Ha? Wala ba? Vanilla. Hala! Our moms be like, Yadi, chutay. ha? Ni mental pet ho, chutay yadi. Okay? Okay. Oh, gulpin na kwarta pang binig sa imo. Sige, o gawin mo ko. Dapat ako mga niyatanan hala. How dare you say the tanan? Ito? Englishero tayo, hindi tayo yung tao. Hala. Ay, tao. Hindi tayo tao. Tagalog. Puso tayo. We're Hindi. gonna be someday. Hala. Hindi na be someday daw. Dog niniluksak, tas tigdalak nawa. Nga di. Nawara daw. Guys, nawara daw. Ate, otrong ko. Otro ah. Pakali. Pwede na mabalik na si Momo. Sino nga mo? Do you not know who killed us? The ugly storm queen? Yes. Okay, hide. Naman. Oh, 5 minutes pagad. Ano gusto? 1 second na lang. Pero 5 minutes sa babaw mo. Muna, gana ko 1 second na lang. For split second. Hala, nag-split. Has claimed the blah blah blah. I'll claim the king of the forest. Today, may akong bago na ability. Sarayong ko dali. Ayaw sa akon. Sarayong ko kasi bago na ability kung may ka nakuha. Wapanganak. Ate, wapanganak bago. Yeah. Oh, yan ka. Si ate guys ang tinawag. Nano? Yan. So, ito, imo to niya na ability ko. Da, uy, ini ito tayo mga pa ini na. Sama na brush of bin around you, Ate, trapping your seryan enemies tayo in sa queen. Uli di ako makasiri na pinaorder na market sa Seryan sa queen. Okay. Hi guys, today we're playing. You just started.
Ate, 4 minutes na lang. We Anong watch dabusis? the moon. May ginawa Kaso siya taksulot the lagi ka. bosses ko. Siyuda. The bosses. Ito mga boss. Nalo. Boses, imatay. We watch the moon. Asa na yung moon? Hala, wala moon. Short. Where's the moon? Dia kena. Where's the moon? Ate, dapat di ba dapat gisulat natin tutuan. Oh yeah. Think wa pa nga pabasahag diretso lang nawara. Magawa na. I don't know. Nang na-heal. Tapos dapat ikaw. I don't know. May ka mga abilities na. Yan da. Yeah, Na yeah. adoy. What was Sala mo ito. Tagya, nakataka na sa embasa. Mag-relax sa imo. Yung pwede ko abrin yung dili sa lang. Natural healing. I want this one. What's this? Oh. Ha, my roof! My roof! I didn't. The roof! How dare you hit my roof? I didn't hit your bubong. Bubong. Wala pa man 2 minutes na lang kaiha man. Box eh. Ate box. Ate box. Where's the box? I swear, if you take it, you'll see heaven. Because I want to be in heaven. I took it. Hindi natin maglatak sa base. I'll be waiting for that Queen of Elementary. Elementary pa lang. Nabubuisit Napapansin ko na lang ako. Mga Ate, may pangan mga box sa ilar. Sa Bye-bye na yung lalaki. Ambot na. Queen. Oh, Queen salamat. of Thunder. Ate, pakatuna may mga box ka sa gutak mo. Ay, Ay, salamat. Ay, salamat. Warak. Ihimo matabahan lang. Nananok kayo mo. Why do I look like... Why do I look like I disgust you? Why do I look like I disgust you? Because a nature of two. Hala. Other animals do that. Or all. We're gonna be someday. How dare you take all the boxes? Oy, ate, ito pa tayo gutak. Wa mo kanina nakuha ah. Nakuha na pang hinanap sa gutak. Ito, sa gutak kanina sa Nakmaal imong sa base. gutak. In the back of your own base. There. Wala box. Ito, ate, pangwana. Ay, ito. Iayo. Nagsati kayo, may pangato sira golden box. Wari diamond yun. Kaya malaman tinatira. Wala live yan. Panmanama. Ate, 1 minute na la, 50 seconds. Yay! Oh, 59. Magkala takti de. 50. Okay, matagulak na di. Sige, nag-transform na siya di. Ngayon, ako nga, warapak na tikam. I turn into a disgust looking element. Because you're from nature. I look like I'm disgust. Ate, 40 seconds na. I look like I'm 30 disgusted. seconds. I look like I hate you. That is true, I hate you. Mga 20 na. Sayan tayo itong mga bago natin ng elements. Wala pang palyo bago na elements. So, gamit tayo ng mga normal elements ngayon. Mga taman. Oh, Name mo, full element. heal pad. 11. Oh, there. Kung di pwede lang mo sa... 11, 10, Yes, I can survive. 9, Maswad up. 8, 7, 6, 5, Mali naman, may my birthday. 4, Guys, there's gonna be a birthday happening. 1. Ay, gawin natin ito lang. Ay, King, hala ka. King of disgusting. ugliness. Holy moly. King of nano ka? Huli, helpy. Magma Lord. Imatay Lord. Lord. Hoy, demon ka. You're a demon. Ka. I am burning. Ate, bubuko. Ululak nakikitaan. At, huh? Ululak Hala, ate, nakikitaan. may kabuhay. Get in my base to be safe. I'm going to my base to heal. I'm not going. I will survive no matter what. Hindi sir, ayara nakikita ko nagyapon ka. Kapaya mo.
I'll be running to hell with you. We're gonna do someday. Smokin na, pre. Ay, di mo napindot halakan. Serve. Hello, tigil mo na niya. Ano? Maghanap, gyapon na siya. Engage. Salamat. Tornado. Tornatina. Piling ko ako lang sila. Gini mo, ano? Yes. Ay, ala ka, gibubuko na. Ay, kaya na, minus mark 1. Bago pa lang ako nan. Aroy. Kadara mo sa gini mo. Help, Jesus. This guy is not a leg. It's a chicken. Chicken jockey. Ate, you love chicken jockey. Kill it. I'm going to my base to upgrade. Lol, deserve. Tinak ma-attack di sa ilaram. Ata ma-atakan niya nak di sa ilaram. Ma-heart attack nak di sa ilaram. Ate, stuck. Boom. Di mo nipindot. Sasigyak. Deserve attack. You think you can get away mouse when niya? Oh. Ate, hindi, mayak bagong Yes, I element. can. Ate, mayak bagong element. Sorry, Laxia. Kaya mapatay ako. Attack niya. I'm a survivor. I'm running away. Ay, hindi na running away. Deserve ako. Tawa pa nga, pakakuha. You know. Ay, sige. Yes. Wag ko nga, gamit ak bagong nga. Kuhan. Yadi ate, goose burst. Yan tayo mag-hinlock. We're gonna do someday. Hindi gamit ko na hala. Ate, pa kanina, basik gamit ang kutro. Daw pa kata. Hindi lagayan sa kupisto. Wow, kao pa yan, no? Ano? Paano ka nakalupad? Ha? Nilupad ah? Wow, kao pa. Sige, good. Huwag mo pa kakita haon. Nakita ko na gan. Yay! Sky blast, boom! Tornado! Trunicino, truly, mera ballerina kapo. Guys, I got my sister 4K. She is a brain-rotted kid. Truly, mera ballerina help. Need therapy. Need help. Yes, you do need help. Not like that help. Yeah, help. Not yapping help. Like, Help. true help. Help. Ate, may lakad Can you open? Can you open it? What? Can you open the door? Where? In your face, Oh, sorry. idiot. I'm not an idiotic kid. How? Daw. Ganyan dali na makataksi. Kara ko dito ikaw. Ano? Pares lakit niya na. This is the worst thing that happened to me. Guys, you never caught me in 4K. Hello. Did I just saw myself fly? Yes. Ate, sariyan tayo nga bag. Ala, abre try base. Open your face again. Wow, how useless. Healing item, my god, frost. Open your damn door. Ate, I can fly now. FBI. Sariya. FBI. Ate, sariya ini. Sariya ini. Yeah, I'm gonna try it if I can get up there, stupid. Wow, let me fly. Pwede. Cloud form. Shoo. Itong fly jumping. Sunod. Nakapasa ka ba talaga? Kapag Gabri mag-dance sa suntong ko ikaw. You're glad we're next to each other. If I was in another Ito, country. copyrighted song. Ayun. Napindot ko. My door's I will, open. yeah. Chuchay, may bago na ability. Karag ko sa riyon. That's my Wow. range ability. Kaya claim mo ako teritoryo. Cloud form man ito. Chuchay dito. Oh, so magiging a cloud. Cloud na. Ni truck, di ba? Wait, kaya ko maging cloud mode. Wing!
Help me how to be a cloud. Wow! I'm a cloud. Babae ka. I'm a cloud. Hoy, Hindi, aram mo na. Discuss Tutoy. ako buhok. Awakan mo. Kay mo. Ako kay mo. Ako na Wow, parang... hatas palukso. Tutoy, ako kay mo parang disgusted at that girl. Look at my face. Well, you want me to come in your base for now? I don't like my dress, okay? Cloud form. I want sarwal-sarwal. Oh, nagkanangan siya yung nababa. Ini. Hala, 114 Yeah, ako. tin- Ate, pera na yung Legendary lives. crate has Ate, one. pera na yung lives. Pera na yung Pera lives. Uh, 140. 190. Wow, you got infinity. Almost infinity, I think. Atay almost infinity. I can't. FBI, let me out. Anak din ako. Nga today, malanap ko to legendary crate. What's a crit? To imo pero may kinuha. Uy, lirla. Yes! Lagyan ko na! Wow. Look! I already used that. Oh, legendary. Kaya ginamit ko na ito. Yeah. When you were busy at your own. I wanna kill you. I wanna golden. I am a fairy. Uy, kinadi ka nga yan? Waray. I am a fairy. We're gonna be someday. Hello, babae. We're gonna be someday. Wow! Diretso ka na nanguha. Kanina pagkat. Wala, nakalupad nga naksini ng cloud. Ano? Help! Oh, yan din. Nakontrol ko na. Wing! Ikaw pa yan. Bakit sa ka-cloud form? Katak sa babaw. Tuyo, kilak sa avatar. Pareho kan kuan, mom. Kad Steven. I wanna be you. I wanna be you. Oh, I wanna be you. But your element is your element. I hate my element, okay? Element? Enemy. Shari sa ini-mini, mini mo hater. Eliminate. Shari sa ini-mini, mini mo Ko, hater. ikaw. Oh, well. Hindi mo siya yung chumisin. Nabuhay Today, parang discuss sa Inside Out. No health pad. Ooh, I got my own health pad now. Cool. May ka na sarili lapit. Wala pa. Ginawan. Hala, health potion. May nanak health ability. Uy, may Ultimate nagkakaroon. ability. Speed potion. Platform. Ado yak talinga. Nawakay na. I got my own powers. Kada mo, today sarang ko na ini na healing potion. Okay. Tinagana. Pakali sa ilarom. Para sa ilarom. Pwede na sila. Here. Ay. Pwede kay kit. We're gonna be someday. Someday. Hala, 67 rebirth. Wow. Wee! Ate, ungod. Oh, ako. No, kakatawas ito. Meme akun. I hate that meme. Unleash a brush of mushroom from the ground, poisoning enemies. 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 I'm gonna poison my enemy. You don't have an enemy. I have an enemy. Anak mini cute pet. Mini daw. So, Guys, mini cute daw. ate, ungod man. Pero hindi yan cute. Baby Cloud yan eh. Ako na magdidil sa susunod na mumo. Happy gadak sa pag-deal kaya dahil natago pa. Natago ka na. Kada 1.1 second. Okay, gidara sa damage. So, yan na. Ako- Papaprawak. Show tips. Nadira sa tips. Nadira sa tips. No! 44, 42, 41, 40.
39, 38, How dare you take my spot? I swear, magpakati ka na hindi yan. Igliwat mo man ka. Tutit, gudim ka rin yan ha. Ginawa mo kasi nga tanong nga kan elements. Wala do, kala. Ito, di ba ako namin doon? Wala ati, di na, matikang na. Ikaw, kat kani, kuha mo ako spot. Stop playing alone. Ay, di naman. Ay, bakit storm? You know me? I'm one of your brothers or sisters. No, di mo. Babae ka yan. Hello, babae. Na, nature to nature! Ato, di mo ako nipindot na liwan. I'm gonna unleash my ugly powers. Ano yung... Hala, di na ganito. Tornado sa inyo. Ay, halakam. Kay tornado si... Storm siya kung di wala ito kay tornado. Ate. Yan. Yan. Ate, kaya nano ako. Ako sa larum. Sige, aram mo, di ba? Kaya ko siya tamakan. Ayan, kana ko ako napatay ko yan. Ay, buit pa gadok. Ano naman, low on health ka na. Mga low and health la, pero buit pa ako. Namalok na lang. We're gonna be someday. Someday daw, guys. Someday daw. Kita kayo. We're gonna be some ugly. Oh! Kaya hit mo ah! Ha? Oh, mas kulay ka mahit ato sa tornado. Hit mo na yan, almost. Almost man. You hate me now. Eh. I'll leave you, hala. Wow! Ate. Nawaran natin ito golden box. Di ko ito kailangan. Yeah, kailan ko dua. Yeah, kailangan ko dua. I am mimicking you. Really? Really? Chuchay, garay ko na sa rin ako ultimate ability. Yeah, copying people, I know. Yan, dalila. Pasari talaga. But you already use it. Hindi, iba yun yung ultimate ability. Wow! See? Mga puno ka pa. Rika, Chuchay. Dito yung tupir. May something. Ano, Chuchay ba dito sa rin Saka, di sorry mo na nga ni. Pero wala ko ikaw kahit. Kaya mga anak na diri yan. Di hit mo lang. Ay, nabot ko. Someday. Someday daw. We're gonna be someday. Sunday ngayon. Sunday. Kill myself. I must escape! Ay, mauman yan. Tornado, blast! Secretary, attack! Lolo. Dati ka nagsusunod si Chuchay, hala. Anda, mabot mo din eh. Bleh. Yes, I do. Don't deserve din rin ang abort. Matid, knock. Tornado! Tornado, dito ang tornado. Tornado, blast! Death to death kita, no? Death to death. Huwag ka na ba dito? Running away from someone I hate. Nga, no, ah? Ito. Nagsagay air ako gibinit. Hangin up. Right? Basta lang, pag kinuha ako territor. Ay la, pag kinuha ako spot. Spotify. Hindi ako tycoon, di ba? Diri, yadak ni sana. Kung makain ka, mau ka. Yadi, mayak nito bo na puno. Sunod natin nga, enemy. Mini. Ato, sunod na mini. Ba, tapos na nato storm? Yes. Now, sunod. Lab? I'm your enemy. Diri, ha? Kay ikaw to sky. Pero may naman na cloud friend. 5 minutes na lang, kaihas dun. Kaya sa 5 minutes, ano? Mga
I want it to be 1 minute. 1 minute is too good. Ano, I'll to repeat. potion. Get ready for the battle. Pep 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 pep. Nang hot balunggay kulop na. Tutahan ka. Look at, I'm gonna test this potion on you. Look, Hey, bye-bye. ang bago mo sa akin. Muna eh. Ngoing. Pakita mo sa akin. Anong naisip? Kano ko test mo eh. Parang nagpilak. Pares tayo sa potion na kinigamit. Do not Bulig. I'll help. I'll help. English won't change so. Okay, I will help you. Ini. Ate. Asan mo ka? Ano yung mag-pulling? Get cornered, fool! You glad my tornadoes high. High energy since. You know I have a cloud friend. Nada. Swerte na buhay. Swerte na buhay. Ako lang namatay. Ikaw. Swerte na. No, swerte. Swerte na buhay. I landed softly. Daw. Ate, kita tayo na. Ba, di mo ako nabibindot. Lol. Di ko man karag gamitin to cloud form. Oh, sige, gamitin ko lang to cloud form. Pero, ate, pa kayo eh. Hindi ako naga naman ini. Yan. Where are my Wala friends? kung may nangyari siya sa baw-baw. Ayun, nakalipad ngayon siya. Mana yung ngaran tornado? Stupid! Ala, pwede yan tumubo din yan. We're gonna be someday. We're gonna be someday, Sunday. I'm going to school Sunday. Nandito sa eskwelahan. I wanna Klase die! na, boss. Alam ko, God, pwede mo mag-shut up na. Kay kailangan ka Ano na. na video? Alam ko. Anong alam mo? Alam ko, 3 nagre-record ako. minutes na dati. Okay, and? And you should prepare for the battle. Now, Why? you do the battling. No. I Oh, wanna yun. kill you so much. Cloud form. Cloud form. Hindi na ako sa baba. Ate, turn na. Let's go. Sa bahay. 2 minutes na lang. Chuti, wari pakit niya pangugas. Ay, Hindi pa man tayo. 2 minutes is all we don't need. yun din na. Laksay, yan din na. Ay na. Wow! I mean, you're glad I'm a cloud that can fly. What the pig? Lalo Di ini. ba dapat ako ito? Ako. Mole, mole. What? Name this. Sorry, naman. Namupad tira. Dari ko ito ni Malasari. Hindi natin, 1 minute na lang. I mean, gamit agad yung mushroom. Di ba nakalok ko kasi dun? Malagtes ko na tanan. Wala may gamit o cloud form. Diyak ka na direct ito. Kay cloud form ito. Sige, laksi ako pindot. A cloud form, hindi naman sa dito. Makalukso ka. Nagsiati kayo. Diyak sa middle. Ate, nagsi ka di na ka na Di mo ako na pindot. You just spawn a tree in the middle. Nagre-record ka pa di. Nagre-record pa ako. We're gonna be someday. Nani, you are now
Maingit to sa ibang nga team. Ate. I'm waiting right beside The momo. the entrance. No, why you waiting next to the momo? No. Ito yung pagkati lagi iimot ako. Yung makataksay mo na lang. Ay ka na. Nag-upgrade sa base ka. Ay, hi! Kaptin, mapaho. Women captain. Ate 5, 4, 3. I don't know what you're talking about. Oh, yeah. You again! Finish up! No. You forgot me. Towers. I'm a sky. Hello, sis. Kanang itin ka I'm nagiging. OPer than usual, you idiot. Boy. Stop following me or I'll kill you. Oy! Kita is full! Yeah. Thank you for letting me escape. What? You use me for escaping? No. Ikaw nagkaroy mo, diba? Mapulik kung di pula yung ginaw. Gadali. We're gonna be Sunday. I just equipped my pet. Equipped my pet. Come here, Pookie. What name Pookie? Come here, buddy. There. That's there. You stupid. Deserve. Boy. Deserve. Papatay ako. I'm on my way I'm on to my see heaven. I don't wanna see it. Siya, nagsiya kay Gid pa pansit niya. Maria. Ha, di maabot. Dito ko kasi pa nga di. We're gonna be Sunday. Okay, I'm running back. Lol, direk niya naabot. Boy, are you? Wala! Is you boy or you girl? You cannot kill me too. Think that will go well? We're gonna be Sunday. Si direk sinin na piniti mo. You use it so you get it. Tornito, run away. Yeah, I'm gonna poison you, fool. Hello, dikidang sa Skyblock. I'm poisoning you. Ayun na, ito na nadalagan. Ayun na, ate, may nanganak Skyblock. Help! Thank you for pushing me. Well, that's all you got? No. Two, boy. Two. You look like you need an help. Yeah. Yo. Ano? Yo, ate, di ko nakukuha. Ay, no. Adaption Marcy. Oh, hindi ko ka natanan, no! Wow. How dare you? I killed him by myself and you took the money? I never upgraded it, so yeah, I can take it. How dare you? I'm gonna get my revenge. I will take my revenge. Are ako. Then, i-claim na ito kuwan. Ano? I-claim na. Ano? Ito to sa buko. Ano? Niyan. Why? Kay kuan makadak sa bawang kung di malukso. Maribert na. Okay. Maribert na. Kanan, paano, naman, okay na, no? 100 na ako. Kailan kailan mo mag-rebirth? Kay 100 na. Naman siya naggamit pag-rebirth. I don't know. Mga double base. Double D, double die. Waka-waka. Hoy na, di ko pipinduton ni Bart. Kaya,
How do I rebirth? Nagyan ka ng blocks, diba diri, idibiyo. Nagkaya kami din Roblox gawas. Ako ini, katantan. Diri. Pero kung magkakaribe. Wag ka na di Sunday. Nakatan nyo, Jis. Guys, how do I rebirth in this game? Ala, makaulan pa ngayon nga di, wow. Ano? Makaulan yun nga di. Kung inano, tayo po. Inano, ay po kayo nipilak ni Tantan. Yung luko na. Alsak, kan. Kaya mo sana giginawas mo! Di pa kay siya naputron ka. Gusto nga na ba na ability? Warak ba na ability? Okay naman din. So, paano mo ko mag-plan? Ang basahin din na pinula sa rebirth. Since you asked me to use my abilities, okay. Since you asked nicely, why are you running away? You're the one who asked it. Pwede mo, di ba pagamit sa akin? Patay na. Paano ko namatay? I don't know. Dinalaga lang kasi tigda ka lang namatay. Wow. How did you murder me for doing nothing? Yung sariling ability, patay ka. Napi, kasi nga na ano. Niyan dali kay kare ko kumali sa babo. We're gonna be someday. Di ba dito rebirth button kay kare ko mag-rebirth na. Is this the rebirth button? Maybe. Baka din sa ako base. Hoy. So, didila. Ayan na mag-usa. Okay. Didikit. Yan. 1v1 sabat nga. Wala na ko. Hindi ako makusig pa. So, mag-upay mo ko yan. Wow. Okay. Paano ka namatay? Paano ka namatay? Aso, diri siya Paano ka sari naman sa ako? Si Udi, paano ka namatay? Ipatay mo ah. Inuran, walang ability. Ay ka, baka din siguro. Oo, wara. Kumpong na ko spot. Wara mo, kuha ah. Diyan 5 minutes pa man. Hindi na nakakuha. I swear to God. Makuha lang ang mga box na ordinary. Dua ko sa rin na. That was too powerful. Ayaw ay magkusugod si mga danay mo. F10 yung shit. Sorry. Naman dito. Ako naman. That's the game! Salamat ako sa fight ko. But serious, the way I scared with that. Ate sino din, paano ka nahadak siya kung ba't ikaw sa powerful? Ate, powerful. Wari ko na ito kapatay. Kay 165 bakang power. Ako kanong life. Pero kaya ko maabot yung isa. 1,000 ba siya makaribay? Ay, adi river. Ninilaw sa ko yun. So, kung mag-rebirth ka, hindi ako ma-rebirth. Ano? Ano mo rebirth siya? Hindi ako na ma-rebirth otro. Nalalot busin. Guys! Dito sa ako! Naguyagak! Happy ka? Ano? Laban kit na tulong na natin. Mweh! Ano, Tiyo? Elementary pa lang napapansin ko na lang. Hello, ako to queen. Nadirok maging nature to. Si Flame naman lang kay Karay ko fire. You! Sino ka? Si Sky. Dapat water element kasi makusog siya ng uran. Malinaw ba yung water element? Oh. Hello? Lalaki ka? Babae yun. Hindi ka. Pau ak! Best friend ko ikaw. Best friend Babae. nanay. Ka lalaki. Best friend. Ay! Guys, best friend daw sila. Best friend. Wala
Laban kit na tulo. Niya pagka Mauta. mahauta. Pag hindi ka nga di. Sisay niyan ako makakuha. Basera nila akit na doon. Sisay niyan ako makakuha. Sisay niyan ako magyan ko ako. Ay makakuha sa kabili si Manakit. Basta malaksikit kayo. Magharay ka nga ni. Sorry. Uy, 2 minutes na lalagya kayo to queen. Lol, ikaw lang nagsitay. Lol. Tay, suray man ako kwarto. Ito blue. Oh, shit. Na. No! Electric kan niya kung tano. Kaya makusag ito. Matago kami, Patrick, habang ikaw, di kami matago. Ikaw matago, kami malaban. Maglabot ka kayo sa Ano, akin. Chuchay, ikaw na maglaban. Ikaw sumalipan sa akin. Sige, abilities. Ito ay Maria, abilities. Yan. Ako ito. Name ako. Sasari mo awayin. Abrelay mo, base, Chuchay. Makalupad na. Oh. Hoy, si... Malupad lang ngayak. Chuchay, oh, sitpat, pagkingin na ako, base. Patrick! Ay nga di. Ako dapat yan eh. Wala yun. Gamitan ko sa'yo mo ito. ED element. O ED. Abrio. Why? Taga kilimin, paano manak makabatel? Hindi tago. Battle man. Hala na. Hindi tago. 1 minute na naman. Ano na, gabalito. Bato ko sa base. Ano tayo? Dapat pag labtan mo kan mga strong element. Ano na, gabalito? Strong element. Elementary pa lang. Hindi ko sala ha. Ay, hindi. na siya bawal nito. Yan. Matikang na. I wanna be yours. Artista ka na nga da. Okay. Hindi ka makagawa. Ako lang nga dito, powerful hala. Buka pa nga, pag titikang. Dito pa lang siniking, natikang. Uy, patig, wala ka pa daw elements, hindi ka makalaban. Ako lang. Pero alam mo abilities? 7. Kapatak na ko. Kaya na, gikaw nga ito, wikit. Pati. Asa mo, tira ko sa powerful. Kaya nakuha mo man ito sa'yo. Elementary, parang napapatay na ako. Napatay na si Patpat. Oo, nakapatay siya. Hindi na magpapay? Oo. Hindi na kasi siya na sabit na next time. Pupunta dito to King. Ano ito? Laban daw ako. Kuta ba, marap, ribbon! Ay! Kutain. Ito, patay na. Tebla! Yo, 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 yo. Tagi naman nakachuchay. Tebla! This could be ordinary someday. I will help you. I got my sword. I got my ball. Ay, ate, ayaw. I got my ball. I will... This could be ordinary someday. Hello? Patrick, ayaw daw nga da. Patrick. Sabi mo, ano ba? I do a lot of damage. Yo, I'm the king. Hala, ako na napatay. Tayo nga, naggamit sa ka-elements. Akin ni sword na ano ka ho. Imtala ko sword. Ano tala, third, so, yeah. Ta, na ano ka imuhala na. No, atakikit. Na, pakati. May present to, patpat may present. Yan, intangan ko ng sword. This could be ordinary. Ta, Someday. We could be ordinary. Boom, nako ang the powerfulest of the mollies. Bumbinjal. look, I got flame. Wala na makakali sa akin. Flame. Wala na nga, makakali sa akin. Sige, pad ako na. Nadirap mag-transform kay Bayan munak lalaki. Nadirap man yung lalaki, okay? Ate, tingin mo ito. Waray pakati yan!
nano ka gold, tapos sa mga maray. Di ba giparam ko ikaw? Sige, tango ko ikaw sa'yo. So, Ay, duwa, ay, upa, ay, tulo. ang katibi. Hala, dugtid eh. Ito ha. Sariya. So, makikita mo na good heaven pagkasunod. Ano ba yun? Ako sky blast useless. Ate open the zone. Open the door. The zone. Open the door. Chucho, gawas na straight. Let's say Patrick. Pag di mo nabubong kahit ito queen element. Ito queen. Makuan ato. Bakla! Hindi ka babaya. Oo. Para sa yung yung ginawa naman nga. Makusog siya. Diba te? Sana mo like ulay. Sumakusog sa amin. Sorry na anak niya, patayin. Yeah. Nano ako gini mas juta si Wala. Princess. Tira lang ang floors. Then balak na bilibot ko na. Sa ilala. Ubus na ako yung floors. Wala eh, rebirth na pa sa ilalim. Yeah. Oh my god, flames. Ito, dili pa yun time. Na nga fireball. Gamita daw. Hula. Gamita daw. At Kita. sino ano yung maging test subject mo Patrick. madali? Patrick. Pagpatakong ko ikaw, pasari mo na sine. Apat. Pagkati sa gawas. Imus kaya di galak. Pagkati sa gawas. Inimusak sa cloud. Nakakontrol. Chucha, pagkati kan pat-pat base. Ay, sige, luwag pat-pat. Masay! How dare you hit me? Ano ako mapatay? Patrick, mas dara ko pak. Dami. Naman ka. Hmm. I'm going to my crazy base. Ado nakadaki nga sa inyo. What? Kadakit. Natulo ka Patrick. Natulukan pa, Trip. Kapatid base. Kailangan mo natulog. Kaya kita matulog. Power ay simata. Ang mali naman, may kamata. Water blast. Water stuff. Tubig si Pat-Pat, lol. Patrick, wakusog pak sa imo ah. Nagramlak sa imo. Okay. Magkirita ka ni Rati. Adi, kinamagyan. No! Don't laugh. Hello, may kakaiba sa akin. Dapat ay deserve. Deserve! Patay. Nilibot ko nga, direto ako mo. Nabalik lang sa ordinary avatar eh. Parang ko lang maging ako sarili. Doon, nag-ako. Okay. Kabara ka. Sinamatak ka ako. Aray. Ano yun? Nadirkam. Magkita kila ka, Patrick. Uy, ate. Ano? Parang pa ba yung mga Patrick pa kanila. Ngayon, double bomb. Ano? Hindi, kita lang kayo. Paano ganun nakatuloy? Pat-Pat, karito ka pakisaksang kay. Yan. Ate, ganyan ba ako? Patrick, pakadinyak sa'yo ko lahat. Uy, Patrick. Ocean. Patrick. Ocean ka ga dito. So, makikatala. Makisig ka tala ko, makisig. Ako to Sky. Patrick nga di sa guwa. Si Jojo Sky, kundi makisig siya. Awin na kakuan sa fire. Pati ito tubig. Tapos ang wind nakakuan sa tubig na kaya mo bali. May sulod kang dali. Na. Waray bubong ng tatay. May ka, yadinak sa sulod. Tara. Patrick, tara. Sagwa kayo. Magulod dyan. Come to the middle. Yeah. Wow, ma'am ka naman nga kulang pa yung kwarta. Kawin na niya ate. I will not attack you for not doing anything, okay? Mas niyanak sa ocean. Patrick, laksiya kay an ocean nga na an sky nakakuan sa fire, you know. Lucky. Si Lucky ka. You are lucky. Lucky? Ate, gawin ko muna ako sa inyo element. Do not. Ay, pagkisa ko pet. Kasi, mga ko si Lucky. Oh, sige. siya. Laki siya kayo, makakusig ka kanya. Owner siya. Juday, pakitang ko ikaw sa ako ni ability ho.
Ay, gano'n ko lang. Matutok sa akin. Muna, tubalak dito. Yan yan dito. Chusa yan dito. Iya ka magulat ka sa Hindi. Adi mao. You Adi dare yan attack o. me? Adi yan o. Wow! Yan, ma-revive lang sa sarili. O, revive. Revive daw. Survive. Hindi ako mag-slip kaya din ako. 1v1 get sword to sword. Warak sunod. Pagkuha na to. Hoy! Diliton! 1v1 gamit sword. Warak sunod. Sayang! Nakatamak ka si Turin. Malito kan 1v1. Dito lang naulan, tapos nakakwanda yun. Do not Toxic. murder me. I murder you first! Lodi. Yatin na. Dala ka o circle. Ngayon magwak. You dare touch the queen. The queen daw. The queen wala, lalag. Tingnan ko ito rin yan. It's raining tacos. Yan. Hello. Baltak. Pat, tagilang dito. Lagi na yan. Look. Ayaw, ate. Ating. Wala pa kami, baka kirwag. Look. Look. Laban kit. Yep. Kay. Ano na? Kain ko sa ate. Kung kaya mo. Mama, Lalo mo, kanina tukuan? Ha? Seryoso ako, ni pati na yung patayin ko. Okay, 50 seconds na. Laksa, dalaga na nga to. Ang mahal ka pati, cloud up, di ba? O sky. Pirala. So, wala yung damage sa akin. I'm ready to battle. Ta. 40, Patrick tago na. Who dares to attack the queen of the Pandirista? Aray! Balita. Abagot pa nila. Sariwan ko, flames. Pat, kada mo pati ang bars. Guys, nakamsak balay. Balay. Tycoon. Guys, nakam dito na kung sa iyo. Nakam dito. Bubble boom. May rinak sa akin. I will do a bombastic. Side eye. No, I will do a Patrick, bombastic tago na. Hindi na attack. kami. Yo, nakagawas ko. Niya dali akan mapatay ak. Niya dali akan mapatay na. Bombastic. Paano kung maging si Obsidian? Flames! Hello, wala effect yan. Patay na limit ko. Run. Help! Anong patay mo? I'm not doing something stupid. Ito, ulo. Nalinog. Naku, hindi ang ulo. Di, patayak. Hindi ang ulo sa akin kasi ate sinulad. Si ate yung tatay. Nasa din. Someday, this could be ordinary. Someday, this could be ordinary. Someday. Hindi ka live. Mga ni. Pero sabihin siya. Pero sa'yo. Wala, yadi akbaya. Power. Puro na. Kili-kili power. Sawi, gamit ka na kang uran. Yan. Maray na, patay na. Diri, makadami ko. Diri siya. Someday on fire. This could be ordinary. Fire. Pasalamat ko, live datay mo. Aday. Tapos kaya live. Ikaw naman pag-ugas kitampos na. Uy, shoot. Namatay ako sa trabaho. Guys, harp! Pasalamat ako. Adi, po na ako na. Of this gum pig. Ulo, utod. Fire. Make it rain. Forever. Ay. Okay, you want a beef? You know, what beef do you want? What kind of beef do you want? Nilapit na lupad. This beef? This beef? Yo, ate, ginagawa mo kanya ba? Yo, ako nag-beat.
kay darakan enemies. Ibig sabihin ikaw to leader ha. Minimis daw kit. Minimis kit. Hindi, mag-iyo mo nagat mo kung bago. Ako ma-rebirth na ako. Bago ko makabalik. Ha? Aswang. Kainin mo lumakaw. Punta fire up. Fire na eh. Magliliwan naman ako. What are you doing in my spot? Spotify. Yan ay gagamit ko. Magpipil naman ako. Natural, stronger. Electrical, shade, stone. Bago ka? Glow. Shade, lala shade. Glow. Who dares hit my pro? Adi ko na bakla. Adi ka good sa atak ano? Na, wanna beef? What kind of beef do you want beef? Yan, pasalamat ka. Nakakanagsigang pala ka. Ah, nag-rage. Rage quit. Motro. Yan natin makatang service. Pwede ko wakain balay. Bawal. Ito baraan. Mag-rebirth ka lang dapat yun. Wala na makatag sa ko face. Kaya mo 100. Oh, puno. Ano? Sangkay. Puno ng sangkal. Wow, this one did you na wari si Patpat Sangkay. Wow. What a bully. Wow. This could be your Hindi ko napipindot. Ano siya sa na? You're glad, Patrick, that I rage quit. Hala, rage quit. Hala, naging yellow. Di ba dapat white? Electric ka. Pero mga pwede na power sila. You could be all mine. Luksula sa bumong. This could be all mine. Today, patest mo na patest yun. Yan, makatak sa baba niya. Niya. Alik red. Oh, damn. Ay ka na. I will become a boy. Wala, pwede pa magpilig ba? Kuhan ka po. Karayag ka kuhan. Yan na, parang naklalaki. Adaw. Ay, kakuri ka sa napalit kayo mo. Oh, sa ako perspective. Kukain ko kalo sa akin. Oh, yan na sa ilalim. Ludaw. Kukain box sini nga kuhan. Yan. Nagladan natin. Ayan. Kopay ko. Biyori. Actually, I do not mind if I look like this. Hala. Nana to nga yelo ka makarado. Imuihi. Wow. Today, parang may fox. Look at my fox. How dare you take my spot? Sorry, ma 1v1. Sword to sword. Wala marinig sa akin. Talaga may worry talaga marinig sa Oh, inyo. na daw la sword sa libad to kawalik taran. Kada, pre ko ako paste din ko ang sword. Sure? Open? Hindi na pre ko. Sword! Sword Ay, nakuha ko na. lagi man ako sword. Hindi na makuha mo. Sa ila mga sword. Kaya pa yan into ko na kay bandiri sword ini. Ate, hindi nung kuhan. Come to my middle. Come to my middle. Come to the middle. Ako Come yun to to the na middle. yelo. Ayun sa ate daw. Pati sabot nga. Bagal ka. Hindi ka maano sabot nga. Dinabot na. The center. Sino yun? Hindi lang nag-uuyag. Naghanap ako sa iba. Da. Hindi mo ay. Pag-pick a corner. Ate, hindi mo kuhan. Hindi yung base. May ka di pa sword. Storage. Lol! Pili ni Patpat pa na element. Correct element. Elementary ka lang na kapansin ko na lang. Parang ka, bubo. Kabubuhan ng kakapapapapati ko. Natisabi. Yada, abrido na. Yada, flaming sword. Dito na flaming sword! Ito parang gawat! Ate, baka din na. Third. Dito na, Kaya. buisit, tapi pinangawat. Kapatik element. Ate. Ano? Buhay. Murder ko na sila, buisit ka na pinangawat abilities na iba. Pwede ka mo makisari sa element. Yan dali, ay murder ko na sila.
Mythic. Nasa nga element? Mythic. Mythical bullshit. Mythical bullshit. Okay. Patrick likod ko. Yari sa Rihanna. Yan. Ikaw ko sa reclaim. Basta may manak na sobrang ni Kortas ka. This could be ordinary. Sa imo? Print ako. Uran. Electric lakod. Ow, ow. Okay now? Are you trying to murder me? No. No, I just know. Pwede pala pwede ka 1v1. Ati tagak sword. Ako sa power or detail damage. Dito na. Iba daw na ability. Set pala ability. Okay. Unlock. Oh, yan na, may na-sword si Patpat. Tara na. Waray ka daw. Susupot nga. O, di rin ni sword. Ako na, kuhaan ko na muna ako na. Patpat, sword ka dito kay first ability. Guys, right. Tagak ko na. Flaming. Eh, dakot. Sword la to sword. Baksay nga. Di ako sila nga sword ko. Kaya ba eh? Atay. Pwede ko paggamitan sa iba ko. Ability nga sa'yo. Di ako nga ito sa iyo. Kaya ko. Insert bag ko. Wala ba ko daw? Si Patpat to, chicken jockey. Dito po sa space. Patrick! Tagak sa'yo lang ako. Pasalamat ka. Electric power. Ate, kuha na lang si Patrick. Yan, tagilak dali ah. Makanak na yung electric shot sa'yo. Electric shot! Nen, igupay ko lang muna ako. Ay, galas dito natin. Hindi kawan man ako. Waka man pag-tukit. Tagi, nagkuha ka nga ni. Tunakat ka kang sa ako. Hello, bungal ka. Buta ka pa. Diba, tiwarakat pa ka to sa kanya. Nagkuram lakad. Tinakot lakad. Mopay. Electric car. Ini na sword. Ini na face. Electric shot. Darako. Oh, chuchay. Kada mo sari na pining. Oh. Ana. Sariya sa ako, sariya. Infinity counts. How dare you betray user? You betrayed me. Dito 1v1 nakit. Pag ipahin ko lang muna ikaw. Ate, 1 minute mo. Oh, shoot out. Dalagay na Patrick sa base. Para yung cook sa this will be ordinary. Okay guys, I didn't realize I was still recording. Yeah, me too. Dal. Okay. Tomorrow we will fight for the second Sunday. Someday We will see heaven. Someday. Yo, dulok. Magawas. Mauta. Maulo? Digad, mautang aswang or kalaban. Ano mauta daw na aso? Guys, Dara ka, dami sito electric shot. I don't know. Titay lang. Volt blast ako daw. Volt blast ako. Yun na. Pwede na. Magawa na. 9, 8. Lag-drop 8. Huh? Lag-drop 8. Ano? 2, 1. Yung agad babae ka, puisit ka na. Sige lang, tawa rin ako. Pero mo tawa-tawanay. Tawa-tawanay kita, tawa-tawanay. Boy, dito na na-help. Girl. Boy na. Matikit baboy sa anak ko. Sana siya mapapag. Natin sa ako. Ay, salamat. Nag-sit. Ako na siya din sa target. Guitar. Wala. Bisig ko ito. Wala to. Iray mo na. Yay. How did it pick this spot? Ay niyo, pag go sa swimming kayo ni gamit ko ito. Ibukbukan ni Tantan. Swimming, ibukbukan. Guys, I got the revenge. Right guys, okay guys, bye bye. I'll see you in the next video. Bye bye.